नमस्कार दर्शक बंधु मु अमन बेहेरा स्वागत करुच्ची आज आउ एक नुआ कहानी ए व्यस्तबहुल जीवन ए कर्मक्षेत्र अनेक व्यस्तता भितर रहा पड़ुची तारी भितर आपण मान निकट में गोटे गोटे छोटिया छोटिया कहानी हो छोटिया छोटिया गल्प बा किसी उद्देश्यमूलक कथा उद्देश्यमूलक नुह तो किसी जीवन में शिखिला भाई कथा आपण मान निकट में आणिकी उपस्थापन कर चली तो तारी भितर किसी मझे भी वीडियो आने कहानी आपण मान निकट में उपस्थापन कर विलम्ब भी हो जाऊँगी। तो तारी भितर भी मु सब बेले चेष्टा करी आसी कि आपण निकट में केमिति प्रत्येक उपयुक्त समय रे आपण मान निकट में किसी मूल्यवान कथा मूल्यवान कथा वस्तु कहानी आकार रे हो गल्प आकार रे हो आपण निकट में उपस्थापन करेगा जहाँ भी हो ए व्यस्तबहुल जीवन ए कर्ममय जीवन भितर किसी समय बाहर करी मुझे आपण निकट में आसिक उपस्थित होती। तो ता आगर आउ गोटे छोटिया कहानी मु शुणा चाहूँगी। तो कहानी एमती कि गोटे स्ट्रीट लाइट को लेकिन इलेक्ट्रिक ऑफिस तो घटना इलेक्ट्रिक ऑफिस को आसे गोटे फोन कॉल सेठारे जई बा जूनियर इंजीनियर भाव में काम करुवा जड़े ऑफिसर फोन टी को उठाती आउ फोन मध्य शाणित स्वर रे कही जड़े कहते कि गणेश नगर 3 नंबर लाइन ले स्ट्रीट लाइट टी कटि जाइए तो दयाकोरी ताको तुरंत सजाड़ी दिंतु। तो ये विभाग अधिकारी जनक टिके चिड़ी जाती आउ विरक्त भाव हो कहती आपण समान प्रश्न 4 दिन हम बारंबार प्रश्न कर चली अभियोग कर चली। तो ये से जड़े लाइनमैन को डाकिकी कड़ा निर्देश दियंती कि जाओ से गणेश नगर 3 नंबर लाइन ले जो स्ट्रीट लाइट टी कटि जाइए तुरंत मरामती कर कहीं जड़े लोक बारंबार बारंबार 4 दिन हम कॉल कर चली आउ तैयारी करने आमको व्यस्त कर पकाऊ। तो यार भितर लाइनमैन जनक जाइकी से गणेश नगर 3 नंबर लाइन जो स्ट्रीट लाइट टी खराब होता ताकू सजाड़ी सजाड़ी सारी से रिपोर्ट दवापाई बा जेई को जन दवापाई से जाइछंती पाख थिबा गोटे कॉल सेंटर को आ जाई सेठारे से जेई जन को कॉल करिसंती आ कहउछंती कि जहा असुविधा थिला मु सजाड़ी दउछि आ सजाड़ी देइछि आ एबे मु परवर्ती जो कंप्लेन थिला बा अभियोग थिला सेठा को जाउछि काम करिया पई। तो कही कि फोन टी रखुची आउ एठी से कॉल सेंटर रे बसिथिबा व्यक्ति जन को तांकर बिल विषय रे पचारि तांको बिल दवा पाई आगभर होउछंती। तारी भितर किछि स्वल्प वार्तालाप मध्य होउची कि से व्यक्ति जनक कॉल सेंटर व्यक्ति जनक पचारुचंती
ବା କହୁଛନ୍ତି କି ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ କି ଧନ୍ୟବାଦ ମହାଶୟ କି ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ଟିକୁ ଯାହା ହଉ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନି, ସେହି ବେବକୁଫ ବା ସେହି ବୋକାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ କି ଯିଏ ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ହେବ ଦିନକୁ 3 ରୁ 4 ଥର ଲେଖାଏଁ କଲ୍ କରିକି ଆମକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଉଥାଏ କି ଜଲ୍ଦି ଆସି ଆମ ଲାଇନ୍ଟିକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। ତ ଏରି ଭିତରେ ସେଇ କଥାଟି ଶୁଣି ସେଇ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ହେଉଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରୁଥିଲା। ତ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେଇ ଯେଉଁ କଲ୍ କରିଥିବା କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ବିଲ୍ ପଇଠ ଦେଇକି ଚାଲିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେ ପିଲା ଉପରେ ବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଉପରେ ପୁଣି ନଜର ପଡ଼େ କି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେ ପଇସାଟିକୁ ନେବା ପାଇଁ ବା ଧରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଆକୁଳ ହେଉଥାଏ ବା ଖୋଜୁଥାଏ। ତ ଏହାରି ଭିତରେ ସେ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଆଉ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅନୁମାନ କରି କୁହନ୍ତି କି ମହାଶୟ ଆପଣ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ବା ଠିକ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଜଣେ ହେଉଛି ଅନ୍ଧ ବା ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବାଧିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ତ ଏହାରି ଭିତରେ ଲୋକଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ଧ ତାହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ତ ଏଇଠି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯାହା ଜବାବ ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ହିଁ ଶିଖିବାର କଥା କି ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁନି ବା ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବାର ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ତ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ବା ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ବା ପିଲାମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବାରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାତାୟାତରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରୁଛି। ତ ଏଠି କହିବାର କଥା ଏଇଆ କି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଆ କି ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁନି, ମୋର ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ତ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବା ସୁସ୍ଥ ସମାଜରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କେବେ ବି ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେମାନେ ଏଇ ଅନ୍ଧାରର କଷ୍ଟଟାକୁ କେବେ ବି ଅନୁଭବ ନ କରନ୍ତୁ। ତ କହିବାର କଥା କି ଯେଉଁମାନେ ଗରିବୀ ଭିତରେ ଦେଇ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା ଗରିବୀ କ'ଣ ବା ଗରିବର ମୂଲ୍ୟବୋଧଟା କେମିତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଥିଲା। ତ ଏ ଫିଲ୍ମଟା କ'ଣ, ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଲା କି ଆପଣମାନେ ଏ କାହାଣୀଟାକୁ ବା ଏଇ ଫିଲ୍ମଟାକୁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।